Assalamualaikum mga bata. My name is Safiah Mekensey L Saidamen from Baguingot Primary School, West Ganasi District, Lanao del Sur 2. Your teacher in Math 3. Mga bata, reviewin tanodaan subtiklasan tano sa giamyay pos. Anto na subtiklasan tano? Supimbarang abuntal o mga perak. Pagkaisaan akong skano'y manto. Anapikilay akarkano a perak, napteron yurakan o anton as kanya na perak o di na peras kanyan. Siyabot? Alright, mga wata, anton na inia perak. Giya na maga? Tos, very good. O maduwati man sumagatos, anton na ipumuloyan niya manaperak. Muluyan niya na duwaga? Tos, o di na 200. Amay pan mga wata, o so magatos, nambulos kanya na 5 timan. Aperaw to, aperak. 5 gatos sa perak. Kataya sumbuluyan niya na perak. 5 gatos. Namay ko mga wata, so 5 gatos, namimbulos kanya na 2 timan. Pero imbuluyan yan. Bulis kanya na sanggibwa perak. Very good sa mga wata. Today class, we're going to learn about the property of addition. We have 3 properties of addition. These are the number 1, identity property of addition. Number 2, commutative property of addition. Number 3, associative property of addition. Discuss tanwanan no mani sasan. So pamakinag ka no. These are the properties of addition. Number 1 property of addition nagyaso identity property of addition. Ayapturo na identity property of addition, the sum of a number and 0 is the number itself. Meaning nun, so kung so number ay pag-add sa 0 na aya answer yan na so number. Lango no ipag-add sa 0 na aya answer yan na so a number a ini-add ko 0. Bagay na ron sa example. Example letter A. 435 plus 0 is equals to 435. Ngayon to, ini-add no so 435 sa 0 na aya answer yan na 435 na ginan ipteroon na identity property of addition. Naintindihan ba mga bata? Alright, magbigay tayo ng ikalawang example. Letter B example. 0 plus 5,920 equals 5,920. Ini-add tanop mas kanyan. So, 0 sa 5,920 na aya answer yan na 5,920. Naintindihan ba mga bata? Alright. Ikadua a properties of addition. Ay ikadua properties of addition na so commutative property of addition. Ayapturo na commutative property of addition nagyaso changing the order of the addends does not affect the sum. Anto na imanaw to. Girakon class sa piyakang bida kas kanyan, piyakang bida ka supposition o mga addends na in-equals kas kanya mamang buko datarian ang mga addends na gibukya salin ang ako mga position niran so mga order yan na mlagid buko no to sa resulta niyan. So answer iyam lagid kon so samiyan makapletar kong buso total yan apia sa lakaw ikya taguan nun a position. Ikya sabutan no to mga bata. Alright, magayta no ron sa example. Example letter A. 736 plus 278 equals, pinapagaling ng tanong kanya sa order,
278 plus 736. Miya pansin nyo class, miya kambida siran sa order, miya kambida siran sa kialainan. Okay, paka-plus tanwanan, makapno tarbuso resulta niyan. Ilain tano. So, 736 plus 278 na equals kanyan sa 1,014 equals, so 278 plus 736 equals 1,014. Malagid bus kanyan sa answer, may alin yung mga wata. Malagid siran sa answer na apya miya alin sa orderiran na sara am lagid mamuso mga addends na makapundatar bus so resulta niyan na ginanip teroon a commutative property of addition. Kaya sabutan mga wata. Alright. Si itanukman ko ikatlo a properties of addition. Ay ikatlo na so associative property of addition. Ayaptero na associative property of addition so changing the grouping of the addends does not affect the sum. Anto na imanaw to class. Girakon apong grupon sa mga addends na pakausarta no sa open and close parenthesis. Siya buto to? Pagkausarta no sa open and close parenthesis, na so answer ka na di pa rin yan ka-apektuan. Magayta no ron sa example. Example letter A. Open and close parenthesis, 93 plus 76, open and close parenthesis, plus 3 equals 93 plus open and close parenthesis, 76 plus 3, open and close parenthesis. Ipag-add no so matatago si iko parenthesis. Aya matatago ko parenthesis na 93 plus 76 na equals 169 plus so 3 then equals 93 plus stop muna tayo. Ipag-add tanok man, so matatago ko parenthesis. Gito so 76 plus 3 na equal 79. Anto na so pimbuatan no kaya pag-add tano sa mga parenthesis. Na so 169 na i-plus sa 3 equal so 93 na ini-plus mambo ko 79. Anto na equals yan. 172 equals to 172. Maano to class na apyamya ko sartano sa mga open and close parenthesis na da pa rin ka-apektuwe so mga answer tano. So total o answer tano. Siyabuto to mga wata. Alright. Siyabuti o mga wata sa piklasan tano. Imanto na pangingisums ka no sa gito piklasan tano. You have to identify the property of addition involved in each addition sentence. Handa na ba kayo? I will give you 3 seconds to answer. Identify the property of addition involved in each addition sentence. Number 1. 476 plus 9,361 equals 9,361 plus 476. Anto na inusarta no a properties of addition. Yes, inusarta no na so commutative property of addition. Lahat ba naka-answer? Alright, number 2 question tanok man. 0 plus 9,743 equals 9,743. Anto na inusarta no properties of addition.
Yes. So identity property of addition. Langon miya ka answer? Alright. Alhamdulillah. Proceed tano si iko'y katlo tano apa kaysa. 51,628 plus open and close parenthesis 6,143 plus 763 equals open and close parenthesis 51,628 plus 6,143 open and close parenthesis plus 763. What is the answer? Yes, associative property of addition. Lahat ba nag-answer? Alright, Alhamdulillah. Alright, children. Thank you for listening and hope to see you again on our next lesson. Bye-bye and wassalam.